ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे। फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। तो अपार खुशी आछे। এই শরীরটা চলে যাবে, দুঃখ নেই তো? শরীরের সব কিছু চলে যাবে, দুঃখ নেই তো? না দুঃখ হবে চলে গেলে? বাবা দেখলে না সব চলে গেল, কষ্ট হবে না তো অপারেশন যখন হবে? তো বাবা বলছেন নতুন সব কিছু পাবে, ওর জন্যে পুরনো তো ছাড়তে হবে না, तो खुशीते থাকো। प्रश्न, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ड्रामार कोन रहस्य बुझते हबे। ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर, यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली वो फिर हूबहू 5000 बरस के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। वो उच्च पद नहीं पा सकते। तो बाबा बोलছেন ड्रामार रहस्य अनेक बाच्चारा कनफ्यूजे थाके। एक तरफ बाबा बोले रिपीट होबे सब किछु, ताहले तो यदि रिपीटई होच्छे ताहले आर आमार पुरुषार्थ करार दरकार कि? तो रिपीटई होच्छे, जा हबार थाकबे ताई होबे, ताई ना? तो ड्रामा रिपीट होच्छे, किन्तु कि रिपीट होच्छे? जेई एक्टगुलो ड्रामाते करे फेलेछि तार कर्मफलगुलो रिपीट होच्छे, किन्तु जे कर्मगुलो आगामी भविष्यतेर जन्य करा हयनि सेटा एखोनो चान्सेस आछे शुधराते पारार, ताई ना? एबार सेटा लेखा होच्छे, सेटा एखोनो लेखा हयनि। एबार जदि ड्रामार भरसाय छेड़े दिई ताहले ड्रामा आरो खाराप हये जाबे। तो एटा होच्छे लेखार समय।
তো লেখার সময়ে, ভাগ্য লেখার সময়ে অ্যাটেনশন দিতে হবে। সঙ্গম যুগে অপশন আছে যে আমি রিপিট হবার থেকে বাঁচাতে পারবো, তাই না? কিন্তু বাচ্চাগুলো কতটা করে সেটা নিজের উপর, তাই না? ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से बरसा लेना है और पावन बनना है। कहते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि हैं। बुद्धि भी कहती है कि यह पतित आयरन एजड दुनिया है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है। कहते भी हैं, भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं, তাই না? ভক্তি মানেই অনেক কিছু চাওয়া, তাই না? তো বাবা বলছেন সব চাওয়া আমি এখন পুরো করে দেব, তাই না? তো ভক্তি যে যতটা করেছে অ্যাকুরেট সব ফল बाबा देते एसेछन। भक्त क्या मेहनत करते हैं सो तो तुम जानते हो। तुम आधा कल्प भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो, তাই না? আজকেও ভক্তরা যাবে, তো ভক্তদের উদ্ধারকর্তাগুলোও যাবে, তো সব সেবা করবে, তো প্ল্যান হয়ে গেছে। তো तुम आधा कल्प भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो। भक्ति में बहुत मेहनत की है, তাই না? যারা ভক্ত শিব বাবার, তারা আজকের দিন যতই কাজকর্ম থাকুক, অফিস ফ্যাক্টরি থাকুক, কিন্তু সময় বের করে ঠিক জল ঢালতে যাবে কি না? সে সকালে হোক, বিকেলে হোক, রাতে হোক, তাই না? ভক্ত আজকে বাবার কাছে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাচ্চাদেরকে শিফট ডিউটি দিতে হবে, তাই না? চাহে সকালে করো, চাহে দুপুর, চাহে বিকেল, চাহে রাত, সব সময়ে আজকে যাবে ভক্তগুলো, তাই না? तो मेहनत की जाती है फायदे के लिए, समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भक्ति में दुख है, तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ। कोई भी नहीं जानते कि अभी रावण राज्य है, रावण ने ही पतित बनाया है। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु वो कब कैसे होना है कोई को भी यह पता नहीं है। आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है, यह है ही भक्ति मार्ग। भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है, फिर रोते भी हैं। ভক্তিতে কান্না করেছেন? ভগবানের জন্য কোনো দিন চোখের থেকে জল পড়েছে ভালোবাসায়? দুঃখের কান্না আলাদা, আর ভগবানের ভালোবাসায় ভক্তির কান্না আলাদা। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए ना, चित्रों से तो कुछ मिल नहीं सकता, তাই না? এত ভালোবাসে ভগবানের জন্য বসে চোখ থেকে জল ফেলে। এত ভালো ভক্তও আছে দুনিয়াতে, কিন্তু তাকে চেনেও না, জানেও না। বড় অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? ওই জন্যে তো বাবা বলছে তুমি দাও আমার ভক্তগুলোকে, তুমি আমার কাছে পৌঁছে দাও। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है, बस वही उनके लिए खुशी की बात है। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ,
मैं जो हूँ जैसा हूँ दुनिया में कोई नहीं जानते। কেউই জানে না দুনিয়াতে যে ভগবান হচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ, আমরা আত্মারাও জ্যোতি স্বরূপ, তাই না? অনেক শাস্ত্রে পুরাণে আত্মার কথা লেখাও আছে, তাও নিজেকে কখনো জ্যোতি বলে মনে করি না, তাই না? তো বাবা বলছেন আমাকে অ্যাকুরেট কেউ চেনে না, আমার পরিচয় জানো। तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। কি বললো বাবা? বাবার বাচ্চাগুলোর মধ্যেও যারা বাবা বাবা করে তাদের মধ্যেও কেউ কাঁচা কেউ পাক্কা আছে। আমরা কোন লিস্টে আছি? तो बाबा कहते तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं कोई कच्चे हैं। तो कच्चा के और पक्का के কি করে জানবো? এখন যে নিচে ছিল সে একটু কাঁচা আছে, আর যে উপরে চলে গেছিল বাবার কাছে সে একটু পেকেছে, তাই তো? তাহলেই বুঝে যাব যে কে কতটা কাঁচা আর কে কতটা পাকা। না সব 50-50? একবার নিচে একবার উপর, না পুরোটাই উপর? কোন স্থিতিতে ছিলাম সেখান থেকেই বুঝে যাব কতটা পাকাপুক্ত হয়েছি, তাই না? तो देह अभिमान टूटने में मेहनत लगती है। তো দেহ অভিমান মানে সারাক্ষণ দেহ আর দেহের দুনিয়ায় বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকবে। तो देही अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है। এতদিন আত্মা যা কিছু করত, নিচে নামতো, কিন্তু নিজেকে দেখার বুদ্ধি ছিল না। এখন বাবা তৃতীয় নেত্র দিয়েছে, জ্ঞানের চক্ষু, যার দ্বারা আমি আমার নিজের অন্তরাত্মাকে দর্শন করতে পারি। সেখানে কি আছে, কালো না ভালো, সেগুলো এখন মাত্র দেখতে পারি। তাই জন্যে বাবা বলছেন সঙ্গম যুগ হীরের মতন যুগ, কেননা এখানে হীরেকে পরিষ্কার করা যেতে পারে। অন্য সময় তো হীরে তো শুধু নোংরাই হয়, তাই না? তার শক্তি ক্ষয়ই হয়। তো আত্মা সমাজ রহি হ্যায়। তো কারা সব বসে শুনছি? সব আত্মা হীরা বসে আছে, তাই না? তারা সব শুনছে বসে। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाप देते हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो? बोलो हाँ, हमारे में कोई 84 कोई 82 जन्म लेते हैं। क्या आछो भाई 82 वाला? कि 82 वाला आछी क्यों? না সব 84 জন্মের আত্মা? কি 82 वाला আছে কেউ? নেই তো? পাক্কা তো? পাক্কা 84 জন্মের আছে সব। একদম স্টার্টিং থেকে আসব রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে, লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে। ফার্স্ট নম্বর রাধা কৃষ্ণ আর ফার্স্ট নম্বর লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে আসব, তাই তো? তো বাবা বলছেন बहुतों में बहुत 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म उनके हैं जो शुरू में आते हैं, जो अच्छी रीति। আর কে শুরুতে আসবে? রাধা কৃষ্ণের দুনিয়া, আসল রাধা কৃষ্ণের দুনিয়াতে শুরুতে কে আসবে? তার পুরুষার্থ কি? তার পুরুষার্থ কি? যে দিন থেকে বাবার হাত ধরলাম, অনেকবার পরিস্থিতি আসবে, অনেকবার মনে আসবে আর হচ্ছে না, ছেড়ে দিই।
পরীক্ষা তো আসবে না, বড় বড় 4টে পরীক্ষা আসবে, যখন পুরো মনে হবে যে না আর হবে না, মনে হয় আর যেতে পারবো না, হয়ে গেছে, তাই না? তো বড় বড় 4টে পরীক্ষা আসবে, কেন 4টে যুগ পার করবো তো, তাই না? তখন বড় বড় পরীক্ষাও আসবে, কিন্তু তবুও যার পাক্কা প্রতিজ্ঞা যে যাই কিছু হোক, মনের ভিতরে যত ঝড় তুফান আসুক, যত পরীক্ষা আসুক বাইরে ভিতরে, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছাড়ব না। সবাই ছেড়ে চলে যাক, আমি ছাড়ব না, তাই না? বাবার সঙ্গে পাক্কা বন্ডিং হয়ে গেছে, ঠিক তো না? আধা অধুরা হয়েছে? হ্যাঁ, তো একদম ভিতর থেকে ওই বাবা বলে না, ধরত পড়িয়ে ধরম না ছড়িয়ে, তাই না? মাটিতে মিশে যাব, খেতে পাবো না পাবো, মাথা থেকে ছাদ উড়ে চলে যাক, কিন্তু বাবার যজ্ঞের উপরে কোনো কোশ্চেন নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন যে লাস্ট পর্যন্ত পরীক্ষাগুলোর ঝড় তুফানে টিকে থাকবে, সেই শুরুয়াতে কৃষ্ণের সঙ্গে আসতে পারবে, তাই না? আর যে মাঝখানে জর্নি ব্রেক দেবে, সে আবার মাঝখান থেকে এন্ট্রি হবে, তাই না? এই জন্যে লাস্ট পর্যন্ত টিকে থাকা, যেমনই থাকুক লাস্ট পর্যন্ত টিকে থাকুক, তাই না? রেস থেকে আউট হবে না, তাহলেই ফার্স্ট জন্মের 84 জন্মের আত্মা হয়ে যায়। तो जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं वो जल्दी आएंगे, माला में नज़दीक पिरोए जाएंगे। जैसा नया घर बनता रहता है तो दिल में आता जल्दी बन जाए तो हम जाकर बैठें। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, अभी हमको यह पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर्स घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं, टाइम पूरा हो तो घर जाएं, वो टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए বেহাদ কি ঘড়ি है, তাই না? তো এখন বাবা বলছে সবাই বেহদের ঘড়ি দেখতে থাকো, টিক টিক চলছে, খুব জোরে দৌড়াচ্ছে ঘোড়া, সময়ের ঘোড়া, তাই না? দেখতে দেখতে বছর উল্টে চলে যাচ্ছে, তাই না? বাবা বলছে খুব শীঘ্রই এই সব কিছু পার হয়ে যাবে, আর কোথায় পৌঁছে যাবে তোমরা? নতুন বস্ত্র পরে সত্যযুগে পৌঁছেও যাবে। तो बाबा बोलছেন तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। কতক্ষণ এখানে থাকবো? যতক্ষণ হিসাব কিতাব কারোর দেনা পাওনা বাকি, সব আসবে, যার বাকি সে তো নিতে আসবে, তাই না? আর যতক্ষণ যার থাকার হিসাব চুক্তি হবার সে করবেই, হয়ে গেলে এবার সে তার নিজের সাইড কেটে চলে যাবে, এটাই সৃষ্টির নিয়ম, তাই না? একবার মনে করো জীবনের যাত্রাপথে কতজন এলো ছোট্টবেলার থেকে, কত ফ্রেন্ডস আসলো, কত কে আসলো, তাই না? যে যতটা রোল প্লে করা করলো, রোল কমপ্লিট হয়ে গেল, হিসাব চুক্তি হয়ে গেল, দেনা পাওনা শেষ, তো সে অন্য রাস্তা অন্য গলিতে চলে গেল যেখানে ওর দেনা পাওনা বাকি আছে, তাই না? তো এই করতে করতে লাস্টে যখন আর কোনো দিকে আর কিছু দেবার নেবার বাকি নেই, শুধু ব্রাহ্মণের কর্তব্য, শুধু দিয়ে যাচ্ছি সেবা, তাই না? জমা করে যাচ্ছি, এইরকম হয়ে যাবে, আর দুঃখের হিসাব আর নেই, সব শুধু সুখের সম্পর্কে। তখন বুঝে যাব যে কি হচ্ছে ওটা
কর্মাতীত অবস্থা, তাই না? জীবন দুঃখ ফিল হচ্ছে না। বাবা গতকালে জিজ্ঞেস করলো না, দুঃখের ফিলিংস থেকেও উপরে উঠে যাও, তখন বুঝবো যে কর্মাতীত হয়ে গেছে, তাই না? तो तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने के लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है, তাই না? হিসাব কিতাবগুলো কড়া কড়া আছে না, সেগুলো যখন পার হবে তখন কষ্টও ফিল হবে। যখন কষ্ট ফিল হবে তো বাবার ইয়াদ থাকবে, তবে কষ্টটা কষ্ট বলে মনে হবে না, তাই না? হালকা ফিল হবে। तो नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती है। नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ न कुछ दाग आदि हो जाते हैं ना, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वहाँ नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ा देरी से आएंगे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। यह ड्रामा का चक्र जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। बाबा तो एकदम सुंदर লক্ষ্মী নারায়ণের মতন নিয়ে বসিয়ে দিল শতযুগের সিঁড়িতে। তারপরে ধীরে 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 নামতে 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 কলা ক্ষয় হতে হতে দেখো আজকে কেমন সব দেবদেবীগুলো সাধারণভাবে বসে আছে। এত সাধারণ হয়ে গেছে যে ভাবতেও অবাক লাগছে যে এরকম ছিলাম, তাই না? তো बाबा बोलचेन, तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है वो चक्र फिरता रहता है। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की, बाप अनुभव से सुनाते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई फिर 5000 बरस बाद रिपीट होगी। यह बना बनाया खेल है, इस चक्र का किसी को पता नहीं। इसका क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को पता है हम 84 जन्म भोग अब वापस जाते हैं। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े, তাই না? সবসময় খুশিতে থাকার উপায় কি আছে? আত্মা মনে করে রোল প্লে করব আর সবাইকে আত্মা পাঠধারী বলে দেখব। वो है हद का नाटक, यह है बेहद का। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, यह नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा, তাই না? নাটক তো নাটকই হয়। একটা ফিল্মে যদি শুধু হিরো হিরোইন থাকে, কোনো ভিলিয়ান নেই, ভাল লাগবে? দেখবে ইন্টারভালের পরে ভিলিয়ানের এন্ট্রি হয়ে যাবে, মানে আধা আধা, হিরোর সুখ আধা আর ভিলিয়ানের শক্তি আধা, তাই না? তো বাবা বলছেন সব শুধু তোমার জীবনে ভালোই ভালো হবে, কোনো ভিলিয়ান থাকবে না। তো সে জীবন কি ভাল লাগবে, তাই না? নাটক হবে তো নাটকে সব রকম চাই। তো বাবা বলছেন ওটা হলো ছোট্ট 3 ঘন্টার নাটক, আর এটা হলো দেখো কত কলাকার, কত নাটক, যেদিকে তাকাবে ওইদিকে নাটক, তাই না? तो बाबा बोलचेन, बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वो बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है, তাই না? কেউ কেউ বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞেস করে থাকে, তো বাবা ইশারাতে সে বাচ্চাগুলোকে উত্তর দিয়ে দেয়, তাই না?
बाबा बोलचेन ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वो कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। তাই না? বাবা বলছেন কর্ম যদি তুমি করবে না তাহলে ফল কি করে হবে? তো ড্রামার উপরে ছেড়ে দিলে হবে না। ড্রামা রিপিট হচ্ছে, কিন্তু কেন রিপিট হচ্ছে? কেননা যখন দাপর যুগে কলি যুগে আমি কোনো বাজে কর্ম করলাম তখন আমার ড্রামা মনে ছিল না, জ্ঞান মনে ছিল না। এখন তো শুধু চুক্তি হচ্ছে, ওইগুলো কর্ম তো আগে করে নিয়েছি, তাই না? ওই জন্যে ড্রামা রিপিট হয়ে যায়। যদি সেই সময় জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকতো তাহলে ড্রামা রিপিট হতো না, সেই ফলগুলো আসতো না। কিন্তু এখন যে ড্রামাটা বাকি, সে ড্রামা তো এখন লিখছি, স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ হতে পারে। বাবা বলে না, একবার অব্যক্ত বাণীতে বাবা বলে না যে তুমি আসো বিজয়ী রত্নতে, আমি বিজয়ী রত্নের মালার দানা বাড়িয়ে দেব। একটা 108 কি, আমি অনেক 108 বিজয়ী রত্নের মালা বানিয়ে দেব, কিন্তু আসো তো। বাবা সাক্ষী আছে, প্রত্যেকবার ড্রামাতে সেই 108ই তৈরি হয় বিজয়ী রত্ন, তাই না? এই জন্যে বাবা বলে ড্রামা রিপিট হয়, কিন্তু তার মানে নয় যে লেখা রিপিট হয়। যেটা কর্ম করি সেটাই রিপিট হয়ে ফল আসে, আর যেটা ভবিষ্যৎ সে এখন লেখা হচ্ছে, চাইলে তুমি চেঞ্জ করতে পারো, তাই না? तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कल्प पहले मुआफिक कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। तो কখনো এই শব্দ যেন মুখ থেকে না বেরোয় যে ড্রামাতে থাকলে হয়ে যাবে, তাই না? ড্রামা এখন অ্যাক্ট করতে হচ্ছে, এখন কর্ম করতে হচ্ছে, মেহনত করতে হবে। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा हैं, हम यह पाठ बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंधा हुआ है, फिर वही पाठ बजाएंगे। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। अब मुख्य बात है पावन जरूर बनना है, यही फिक्रात है। फिक्रात माने चिंता। बाबा बोलছেন একটাই চিন্তা করো। কি চিন্তা করো? এমনি বাবা বলে চিন্তন করো, কিন্তু চিন্তা করো একটাই। কিসের চিন্তা? কি করে পবিত্র হব, তাই না? कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। কি চিন্তা করব? কাজের মধ্যে কি করে বাবা সঙ্গে থাকবে, বাবার সঙ্গে গল্প চলতে থাকবে, সেটার উপরে চিন্তা। तुम एक माशूक के आशिक हो ना, एक माशूक को सब आशिक याद करते हैं। वो माशूक कहते हैं अभी मुझे याद करो, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। तुम मुझे ही पति पावन कहते हो, फिर मुझे भूलकर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो। শিব বাবা বলছে পতিত পাবনি আমি আছি, তোমরা গঙ্গাকে কি করে পতিত পাবনি বলে দিচ্ছ? আসলে গঙ্গা কোথায় থেকে বেরোলো? শিবের মাথার থেকে, তাই না? জ্ঞান পবিত্র করে, জ্ঞান পবিত্র করে না। পবিত্র কে করে? শিব বাবার পবিত্রতার শক্তি পবিত্র করে। জ্ঞান তো গঙ্গা, কিন্তু জ্ঞান পবিত্র করে না। बाबा बोलचेन अभी तुमने समझा है तो वो सब छोड़ दिया है। तुम समझते हो
बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे, परंतु भगवान कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वो अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती है। शास्त्रों में यह भूल कर दी है। यह भी भूल जब हो तब तो हम आकर अभूल बनाए ना। बाबा বলছেন ড্রামাতে যদি ভুলই না হয় তাহলে আমি এসে আবার অভুল বানানোর কাজ কি করে করব? যদি কিছু না বিগড়ায় তো বিগড়ি কো বানানে वाला বাবা কি করে আসবে? तो बाबा बोलছে তাহলে तो আমার কোনো रोल ही থাকবে না ড্রামাতে। तो बाबा बोलছেন यह भूलें भी ड्रामा में है, फिर भी होगी। अब तुमको समझाया है শিব ভগবানও বাজ। এখন সব শিব বাবার বাচ্চাগুলো জ্ঞান বুঝেছে। আবার যখন দাপর যুগে পৌঁছাবে, সত্য তেতা যুগ ড্রামা প্লে করার পরে যখন দাপরে পৌঁছাবে, আবার আমরাই গন্ডগোল পাকাবো। আবার আমরাই সবাইকে গন্ডগোল শিখাবো, তাই না? বড় वंडरफुल ड्रामा। तो बाबा बोलছেন भगवान तो एक ही होता है, सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान, उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, वो लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी उस बाप को याद करते हैं। तो आत्मा के दो फादर हो जाते हैं। একটা হলো শরীরের বাবা আর একটা হলো আত্মার বাবা। আত্মার বাবা হলো পার্মানেন্ট বাবা, চেঞ্জ হয় না। আর শরীরের বাবা হলো বিনাশী, 84টা माता पिता चेंज हो जाए। तो भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं। आत्मा तो है ही, इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पार्ट बजाना होता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। कर्मों को तो पावरफुल, কর্ম যদি ভুগে শেষ না হয় আবার জন্ম নিতে হবে, আবার কর্মে আসতে হবে, তাই না? कहते भी हैं हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। यह एक मांडवा है, उनमें यह चांद सितारे आदि सब बत्तियाँ हैं। इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, सबको सुख देते हैं, তাই না? ওই জন্যে সনাতন ধর্মে সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, বাদলের দেব, ইন্দ্রদেব, তাই না? সব কত রকম গাছপালা, সব যে গাছ ভালো কিছু দিল, তুলসী গাছ, বট গাছ, অশ্বত্থ গাছ, সব দেবতা, তাই না? যে সুখ দিল তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাই না? ওই জন্যে সবাইকে কি বলে দিল? সব দেবতা। তো বাবা বলছেন যে সুখ দেয় সে হলো देवता। बहुत काम करते हैं इसीलिए इनको देवता कह देते। अच्छा काम करने वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता हैं। अब वास्तव में देवताएं तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीत थी, इसीलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। सतयुगे কেমন হবে? সবাই সবাইকে সুখ দেবে, গাছপালা ও প্রকৃতি ও পশু পাখি পর্যন্ত। আর এখানে তো এক ঘরের মানুষই এক ঘরের মানুষকে সহ্য করতে পারে না। নিজের ঘরের ভিতরে দুটো তিনটে মানুষ তার মধ্যে একে অপরকে সহ্য করতে পারে না, তাই না? কত কিভাবে হয়ে গেছে মানুষ এখন,
तो बाबा बोलছেন देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं, उन्हों के आगे जाकर गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई, आपको तो तरस पड़ता होगा। बाप कहते हैं तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूँ तुमको गुणवान बनाने। बाबा बोलছে তোমার ডাকগুলো শুনেছি বলেই তো এসেছি। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनो। हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं यह रॉन्ग है, तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनी, अभी सो ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। এখন কোন অবস্থায় আছি? এখন কোন অবস্থায় আছি? তমো প্রধান? একটুও সিঁড়ি ভাঙা হয়নি? এখন কোন অবস্থায় আছি? সত প্রধান, সত রজ তম কোন অবস্থায় আছি? ভাববে একবার যে কোন অবস্থায় আছি। अभी तुम बच्चे समझते हो यह नॉलेज। बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कलयुग है, सब धर्म आ गए हैं। सतयुग में थोड़े ही कोई धर्म था, वहाँ होता ही है एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली आती हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। তাই না? বাবা বলছেন অনেক কিছু তুমি এই চোখে देखते যাচ্ছ, তাই না? बाप राजयोग सिखला रहे हैं। कोई भी आए बोलो यह बेहद की घड़ी है, बाप ने दिव्य दृष्टि दे यह घड़ी बनवाई है। जैसे वो घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब यह बेहद की घड़ी याद पड़ती है। तो আজকে থেকে যখন ঘড়ি দেখবে তখন যেন মাথায় আসে যে সময়ের ঘড়িও, বিনাশের ঘড়িও, শতযুগের ঘড়িও টিকটিক করে পেরিয়ে যাচ্ছে, তাই না? এইটুকুও যদি অ্যাটেনশন থাকে, এইটুকুও যদি মাথায় আসে যে ঘড়ি কিন্তু চলেই যাচ্ছে টিকটিক করে, সময় হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলেই পুরুষার্থ ফাস্ট হয়ে যায়, তাই না? বাবার একটা গান আছে না, समय का चक्र समय का पंछी उड़ता जाए, তাই না? तो बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र फिरना जरूर है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत हैं, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं। কত ভ্যারাইটি মানুষ, কত ভ্যারাইটি উপদ্রব, কত ভ্যারাইটি অত্যাচার, কত ভ্যারাইটি सब कर्मकांड, তাই না? मूसल भी वही है, शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म भी 4 हैं, यह ब्राह्मण धर्म है 5वां, सबसे ऊंचे ते ऊंची यह है छोटा धर्म। यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण हैं, यह ज्ञान यज्ञ है, তাই না? দেখানো হয় না সব ধর্মের উপরে পুস্তকে, শাস্ত্রে, সিরিয়ালে দেখানো হয় না যে যখন যজ্ঞ হয় তখন ঋষিমুনিরা ধনুতীর ধরে পাহারা দেয়, তাই না? তো ঋষিমুনিদেরকে কেন ধনুতীর ধরে পাহারা দিতে হলো? ঋষিমুনিদের ধনুতীর সঙ্গে কি কাজ?
তাই না? আসলে ব্রাহ্মণ মানে যজ্ঞ রক্ষক। কোথায় কোথায় যজ্ঞ রক্ষা করতে গিয়েও ওদেরকে যুদ্ধের সম্মুখীন होते हैं, তাই না? तो यह ज्ञान यज्ञ है। उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वो समझते हैं यह लड़ाई आदि न लगे। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग कैसे आएगा? इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। बड़ो बड़ो लड़ाई होबे ना तो एत आत्मा घर खाली की करे करबे? तो खाली तो करते হবে दुनिया देवी देवताদের জন্য। तुम पुकारते भी हो हे बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। पावन दुनिया है ही सतयुग, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। सब काल को तो बुलाते हैं ना, यह नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। आत्माओं को छी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूँ। यह तो अच्छी बात है ना, तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंध में। তাই না? বাচ্চা যখন ছোট থাকে মা বাবা যত ওকে ভালো শিক্ষা দেয় তখন বাচ্চাটার মনে হয় কেন যে এরা সারাক্ষণ আমার পিছনে পড়ে থাকে, আমার মেন শত্রু এরা, শান্তিতে থাকতেই দেয় না, তাই না? এটাই তো মনে করে। কিন্তু ওরা যে ওর ভালোর জন্য করছে সেটা তখন বুদ্ধিতে আসে না, তাই না? ওই রকম আমরাও মাঝে মাঝে বাবার কাছে চঞ্চলতা করি, তাই না? বাবার বোঝানোটা আমাদের মাথা বুদ্ধি ঢুকে না। কেন বাবা এত কষ্ট করতে বলে, তাই না? কেননা এটা কিসের জন্যে আমার ঠিক নয়, কিসের কি ভালো হবে আমার, সেটা অনেকেরা মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंध में। तो इतने सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसीलिए अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का तो पाठ ही थोड़ा है, पहले जरूर वो सुख पाएंगे। तुम्हारे पाठ सबसे ऊंचे हैं, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते, किसी को लिबरेट नहीं करते। बाप तो भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं, वही सबका पतित पावन है, सबको लिबरेट करते हैं। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वो आते धर्म स्थापन करने, তাই না? যত গুরু গোসাই ধর্মপিতা ওদের কারণে আরও এখানে কর্মের বিস্তার হয়, নাকি এখান থেকে উদ্ধার হয়। একমাত্র শিব বাবাই আছে যে মুক্তিতে নিয়ে যায়, তাই না? বাদবাকি কেউ মুক্ত করতে পারে না, আরও ফাঁসিয়ে দেয় এখানে। वो कोई शांति धाम सुख धाम में नहीं ले जाते, सबको शांति धाम सुख धाम में बाप ही ले जाते हैं। जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं उनके ही तीर्थ होते हैं, मनुष्य समझते नहीं। वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है, महिमा भी एक की है, सब उनको पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ। तो भारत ही सच्चा तीर्थ है जहाँ बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो, তাই না? তো সারা দুনিয়াতে সব ধর্মের আত্মা, সনাতন ধর্ম বাদ দিয়ে সব ধর্মের আত্মা
সব তো লাইটকেই আলো বলে মানে, ভগবান বলে মানে, তাই না? তো যে আছেই সেই আলোর ভক্ত, তো যেহেতু ওরা শুধু আলোকে মানে, এই জন্যে ওদের জন্য বাবার জ্ঞানে চলা কঠিন না, এই জন্যে ওরা আসবেই লাস্টে। কেননা ওদের কাছে প্রেডিকেট নেই, শুধু শুধু পরিচয়টা দরকার, তাই না? তো ভাবো, যারা সবাই বাবাকে মানছে, তো লাস্টের সময় এটাও প্রসিদ্ধ হবেই যে ভগবান এসেছে, সেই লাইট দুনিয়াতে এসেছে, আর সে তার কাজ করছে। এর পরিচয়ও সবাই একদিন পেতে বাধ্য হবে, যে ভারত হলো তার কর্মভূমি, তাই না, তার তীर्थस्थान। तो सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हैं, और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, पतित शरीर में, पतित दुनिया में। तुम ही पहचानते हो, तुम बाबा के मददगार बनते हो, তাই না? ভগবান এসছে, কিন্তু এখনো সারা দুনিয়াকে পরিচয় সবাই পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না? কেননা ভগবান যখন এসেছে, সবাই প্রশ্ন তো করবে, তো তার কর্মের পরিচয় তো আগে ওকে তৈরি করতে হবে, তাই না? ওই জন্যে আগে ভগবান নিজের দেবদেবীকে তৈরি করছে, নিজের 33 কোটি দেবদেবীর সঙ্গে সে প্রসিদ্ধ হবে। গীতার ভগবান আছে না, তার সহস্র ভুজা সহস্র মুখ নিয়ে তাকে নিজের রূপ দেখাতে হবে, তাই না? তো সবাইকে নিয়ে তৈরি করে তারপরে সে দুনিয়াকে জানাবে যে দেখো আমি ভগবান, আর এই হলো আমার দেবী দেবতা, তাই না? তবে তো সবাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে মানবে, তাই না? সবাই মাথা নত করবে। तो तुम बाबा के मददगार बनते हो, औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको ऊंच पद मिलेगा, यह तो कायदा है। बाप कहते हैं मेहनत करो, তাই না? বাবা জানে বাচ্চাদের একটু মেহনত হচ্ছে, কিন্তু বাবা বলছে মেহনত করো। बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और बरसे को याद करो, তাই না? আজকেও বাবা বলছেন অনেকে রাস্তা বলার নিমিত্ত হও। 84 का चक्र तो सामने है, यह है जैसे अंधों के आगे आईना, यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं, তাই না? বাবা আছে না, তো বাবার ইয়াদগার মন্দির লুট করলো, তো বাচ্চাকে ক্ষতি করবে বাবা? কোনো মাতা পিতার বাচ্চা খারাপ পকেট থেকে, আলমিরা থেকে পয়সা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, বেচে দিচ্ছে, মা বাবা কি কেস করবে তার উপরে? কোনো পানিশমেন্ট দিতে পারবে? মন খারাপ হবে, তাই না? তো বাবা বলছে এত মন্দির লুট করলো, আমি কি তাদের উপরে অ্যাকশন নেব? আখির বাচ্চাই তো আছে, চেনে না যে কার মন্দির লুট করছে, তাই না? तो बाबा बोलचेन तो ड्रामा में लूटने का है, फिर भी लूट ले जाएंगे, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर भी होगा, मैं कोई फूंक नहीं देता हूँ कि विनाश हो जाए। बाबा बोलছে এটা হয় না, ফুঁক মেরে দিল দেবী দেবতা, সব বিনাশ হয়ে গেল, আগুন ধরে গেল। তো ওই রকম ভগবান কাজ করে না। यह मुसल आदि बने हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। তো সবাই নিজেরাই ভস্মাসুর হবে, সব নিজেদের জন্যেই মিসাইল তৈরি করছে। বাবা বলছে আমি এই কাজ করি না, मेरा पाठ सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब समर्थ कौन, मैं या ड्रामा?
তাই না? বাবা বলছে যারা নোংরা হয়ে গেছে বাচ্চাগুলো, তাদেরকেই শৃঙ্গার করা, তাদেরকেই পরিষ্কার করা, তাদেরকেই পবিত্র করা, শুদ্ধ করা, এটাই বাবার কাজ। রাবণ কি ভি ড্রামা অনুসার আনা হ্যায়। বাবার কাজ শুদ্ধ করা, আর রাবণের কাজ অশুদ্ধ করা। তো বাবা বলছে আমরা দুজনেই কাজ করছি। রাবণ রাবণের কাজ করছে, আর ভগবান ভগবানের কাজ করছে। जो नॉलेज मेरे में है वो आकर देता हूँ, तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। পাক্কা রামের সেনা আছি না, মাঝে মাঝে রাবণের সেনাতে ঢুকে যায়। কি করি? মাঝে মাঝে মাসি ডাকে, তো মাসির ভালোবাসা তো মায়ের থেকে বেশি মনে হয় না? মা তো শাসন করে, আর মাসি তো আদর করে। কি মায়া মাসির কথা মাঝে মাঝে শুনে ফেলি তো। হ্যাঁ, तो बाबा बोलছেন रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं सेंटर्स खोलते रहो, मैं आता हूँ पढ़ाने, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, पैसे जो कुछ हैं वो इसमें सफल करो, ऐसे भी नहीं सब खलास कर भूखे मरो, भूख कोई मर नहीं सकता। তাই না? বাবা বলছে তোমার সব কিছু লাগাবে না, এমনভাবে সেবা করতে বাবা বলে না যে তুমি সব দিয়ে দাও, তাই না? বাবা বলে যতটা তোমার সামর্থ্য তুমি নিজের ভাগ্য তৈরি করো, তাই না? तो बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूख मरते हैं क्या, तुम भूख मरते हो क्या, शिव बाबा का भंडारा है। তাই না? বাবার ভান্ডারাতে কেউ করলো তো তার কখনো ক্ষতি হবে না, তার পদম গুণা হয়ে রিটার্ন আরও বাড়বে, তাই না? সে কখনো কমে যাবে না। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। यह है रूहानी नेचर की ओर। बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं मन मना भव। তাই না? ধরো আপনার 4টে বাচ্চা আছে, একটা বাচ্চাকে আপনি দিলে সে কি করে, আরও 3টে বাচ্চাকেও খাইয়ে দেয়, তারপরে নিজেও খায়। আর 3টে বাচ্চাগুলো কি আছে, ওদেরকে দিলে ওরা সব পকেটে ঢুকিয়ে নেয়, কাউকে দেয় না। তো আপনি জিনিস আনলে কাকে দেবেন? সেই বাচ্চাকে দেবেন। অনেক আনলেও তাকে দেবেন যে যা তুই সবাইকে দে, তুই নিজেও খা, তাই না? অন্যদেরকে কখনোই দেবেন না, কেননা আপনি জানেন একে যা দেব অতটাই দিতে হবে যতটাই পকেটে ঢুকাতে পারবে। ওর থেকে বেশি দিলেও সে পকেটেই ঢুকাবে, সে কাউকে দেবে না, তাই না? তো যখন আমরাই তাই করি, তো এটা ভগবানেরও নিয়ম, তাই না? যে সবাইকে দিয়ে সুখী থাকতে জানে, বাবা তাকে আরও বেশি দেয়, আরও বেশি দেয়। আর যে শুধু পকেটেই ঢুকাতে চায় তাকে ভগবান অতটাই দেবে যাতে ওর প্রয়োজন, তাই না? যাতে ও পকেটেই ঢুকাতে পারে, তাই না? তো একদম সেম কেস। तो बाबा बोले बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं मन मना भव, आत्मा को क्योर करते हैं, इसीलिए बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं। তাই না? বাবা সবাইয়ের অপারেশন করে। আত্মার ভিতরে সব বড় বড় ক্যান্সার হয়ে বসে আছে, বড় বড় রোগ হয়ে বসে আছে, তাই না? এবার ধরো কার ক্যান্সার অপারেশন হয়েছে, কার আর কোনো অপারেশন হয়েছে, তো ডাক্তার যখন সার্জারি করে তারপরে তো কিছুদিন কি একটু বেড রেস্টে থাকতে হয়, তো একটু কষ্ট তো লাগে না? দুঃখ লাগে না? কষ্ট লাগে, তাই না? ব্যথা হয়। তো সেই রকম যখন বড় বড় আত্মার রোগগুলো অপারেশন হবে তখন কি হবে? কষ্ট তো ফিল হবে,
তাই না? যখন পেপার আসবে, পরিস্থিতি আসবে, তার মানে অপারেশন চলছে, কষ্ট হবে, কিন্তু পরিস্থিতি সরে যাবার পরে সে কি হয়ে যাবে? আরও হেলদি হয়ে যাবে, আরও সুন্দর হয়ে যাবে। খারাপটা অপারেশন হয়ে চলে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं। তো বাবা খুব ভালো সার্জন, তাই না? একটু একটু ফু মেরে মেরে, একটু একটু বুঝিয়ে বুঝিয়ে বাবার মুরলি যদি করতে থাকি, তাহলে যত বড় পরিস্থিতি আসুক, যত বড় অপারেশন হোক, মনের উপরে যত বড় ঘা লাগুক, বাবা কি করে? ধীরে 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 ধীরে, তাই না, এদিকে মুরলি করাতে থাকবে, এদিকে হালকা করতে করতে বাবা হালকা করে দেয়। तो मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। কি বললো বাবা? তো সব চক্রবর্তী রাজা বসে আছেন তো, হ্যাঁ, না প্রজা বসে আছেন? হ্যাঁ, সব চক্রবর্তী রাজা হবে তো, চক্কর লাগাতে থাকবে, এত বড় রাজ্য থাকবে, তাই না? চক্কর লাগাতে লাগাতে শেষ হবে না, এত বড় রাজ্য। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। কি মনে করো? কেউ দুঃখ দেবে, কাঁটা লাগাবে, তো কি মনে করো? এই কাঁটাগুলোর পাট শেষ হয়ে গেলে আমি ফুলের দুনিয়াতে যাব। घर जा रहे हैं, एक दो को याद दिलाते रहो, अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। पढ़े दीजिए हैं, टाइम हो गया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, उच्च पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, তাই না? উঁচু পদ পেতে চাই, বাবার সহযোগী হতে হবে। अंधों को रास्ता दिखाना है। আর আজকে বাবার কি সহযোগ চাই? আজকে পর্চা দিতে হবে ভক্তদেরকে। সব গ্রুপে দেখে নেবেন, অ্যাড্রেস পাঠানো আছে, যেখানে যেখানে সেবা হচ্ছে। তো আরও যদি কেউ থাকে এসে অ্যানাউন্স করতে পারেন, আর কোথাও যদি প্রোগ্রাম থাকে তো সবাই অবশ্যই সেবা স্থানে পৌঁছাবেন। अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। घड़ी देखবেন আর যেন ড্রামা মনে পড়ে। दूसरा, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, তাই না? যেখানে বাবার যজ্ঞের নাম বদনাম হচ্ছে, সেখানে কিন্তু ধনুতীরওয়ালা ব্রাহ্মণ হয়ে যেতে হবে, তাই না? যজ্ঞের কোনো বদনাম বিগড়ানো দেওয়া যাবে না। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा बरसा लेना है, তাই না? বাবা বলছেন যা সম্ভব বাবার সেবাতে নিজের ভাগ্য বানিয়ে নাও। वरदान, मनमना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता, তাই না? বাবা বলছে বন্ধন, দুঃখের ফিলিংস কোথায় থেকে আসে? যেখানে আমি সম্বন্ধ জুড়ে দিয়েছি, তাই না? যেখানে মনের কানেকশন জুড়ে দিয়েছি। তো বাবা বলছেন এত কারোর সঙ্গে কেন জুড়ে আছো যে সে তোমাকে কষ্ট দেবে, তাই না? তো সম্বন্ধ হালকা করো। যে সম্বন্ধ যেখানে জোড়া একদম পুরো আঠা লেগে বসে আছে, সে সম্বন্ধ বাবার দিকে দাও।
তাহলে কি হবে? হালকা হবে। बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। তো যেখানে মোহর বন্ধন আছে, যেখানে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, সেখান থেকেই আঘাতটা পাওয়া যায়, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে, না ও তো বন্ধনে ফাঁসবে, না তুমি ও তো ঘা খাবে। तो जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। তো ভালো করে দেখো যে আমার বুদ্ধির বন্ধন, মোহর বন্ধন কোথায় বেশি আঠা, সেই সম্বন্ধ আমাকে বাবার সঙ্গে জুড়তে হবে। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसीलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा স্মৃতি স্বরূপ বনো। তো বাবা বলছে দুনিয়ার বন্ধন, বস্তুর বন্ধন, খাবার বন্ধন, এইগুলোর থেকে তো নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি, কিন্তু বাবা বলছেন সবচেয়ে বড় দড়ি কোথায় বাঁধা আছে? কোথায় কোনো সম্বন্ধে। আর সে দিন দিন শুধু ঘা দিয়ে যাচ্ছে, শুধু আঘাত দিয়ে যাচ্ছে, তাই না? আর আঘাত কেন দিচ্ছে? কেন? সেখানে আমার বন্ধন জোড়া আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এবার কি করো? সেই বন্ধন, সেই সম্বন্ধকে বাবার সঙ্গে জুড়ে দাও, তাহলে আঠাটা ধীরে ধীরে ছাড়বে। यह तो फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएगी कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। তো কাটার একটাই উপায়, সেই সম্বন্ধ বাবার সঙ্গে জুড়ে দাও। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। বাবা বলছেন প্রেশার চেক করবে। কিসের প্রেশার? উমং মানে খুশি আর উৎসাহ, তাই না? তো খুশি আছে জীবনে, উৎসাহ আছে কিছু করার, তাহলে জীবন আছে। আর যদি খুশি নেই, কিছু নতুন করার ইচ্ছে নেই, তার মানে জিন্দা লাশ। তো প্রেশার নিচে নেমে গেছে। তো ভালো করে চেকিং করো প্রেশার ঠিকঠাক আছে। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कि बोलो बाबा? बैलेंस। যত সেবাতে করবে, সেবাতেও যেন পুরুষার্থ মনে থাকে। সেবাতে আমরা কন্ট্যাক্টে আসি অনেকের, তখন যেন ব্যর্থ আলোচনা না হয়, তখন যেন अंडरग्राउंड पुरुषार्थ चलते থাকে। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। তাই না? চাহে ভিড়ের মধ্যে আছি, কিন্তু 5 মিনিটের জন্য, 5 মিনিট তো বাদই দাও, 1 মিনিটের জন্য যদি ভিড়ের মধ্যে বাবা ইয়াদ পড়ে গেল, তো শক্তি অনেক গুণা বেড়ে যায়, তাই না? इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी, फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। তাহলে ব্যর্থ সংকল্প স্টপ হয়ে যাবে, আর বাবা বলছেন অনুভূতি হতে থাকবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।